سلام ጥዕና በለይ ከመይ ትዕል ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ንሰዓት ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ለና ዜናታት ሰዓትና መርሕና ኣናድያም ካሕሳይ ብመዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ሰለሙን ሃይሉ ሓቢርናኩም ክንጸኒሕና ምትፈላማይ ዜናና ሰጊና ሎሚ ለይቲ ሰዓት 8:20 ኣብ ከተማ መቐለ ሓዊሱ ጽዕንቱ ብርክት ኣብ ዝበሉ ከባቢታት ትግራይ ዝነበረ 4.3 ሬክተር ስኬል ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ መሬት መንባሩም ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ኣሜሪካ ኣረጋጊጾም ከም ሓበሬታ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ኣሜሪካ ማእኸል ምንቅጥቃጥ ካብ መቐለ ብኣንፈት ሰሜናዊ ምብራቕ 56 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝርከብ ከባቢ ኮይኑ ዕምቀቱ 10 ኪሎ ሜትር ዝኾነ ጽልውኡ ኣብ ብርክት ዝበለ ከባቢታት ትግራይ ዝተሰምዐ 4.3 ሬክተር ስኬል ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዝነበረ ኣብ 20 ማእኸላት መመዝገብ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዝተረጋገጸ ሓቢሩሎም ብተደጋጋሚ ሰሙያት ዓውዲ ከም ዝምዕድዎ ሕብረተሰብ ተመሳሳሊ ኩነት ከጋጥም ከሎ ካብ ተቐጻጸልቲ ነገራትን ሓውን ክርሕቕን ኣብ ምንቅስቓስ ዘለዉ መኻይን ጉዕዞኦም ጠጠው ከብሉ መስትዋት ካብ ዝበዝሖም ህንጻታት ክወጹን ካልኦት ጥንቃቐታትን ክገብሩን ምምዓዶም ተመልኪቱሎ ውጋት ክሕከሙ ተመዛበልቲ ብውሕስ ኣገባብ ናብ መረበቶም ክምለሱን ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ምጥንኻር ብሄራዊ ምትእኻብ እቶት ኣሰሩ ክዕርፍን ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ጸዊዖም ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ብጽሒቱን ምፍጻም ዝዓለመ መበሰር ምትእኻብ እቶት ጥሪ 13/2018 ዓ.ም ብሄራዊ መድረኽ ተሳሊጡሎም መርሃዊ ተስፋይ ተኸታቲሉ ኣሎ ውጋት አርበኛታት ትግራይ ንምሕካም ተመዛበልቲን መምላስን ሕውየት ትግራይ ንምርጋጽን መብሳር መድረኽ ምትኻብቶት ተሳሊጡም ትግራይ ካልኦት ክልላት ካብ መንግስቲ ፌደራል ክረኽቦ ዝግባእ ባጀት ክትረክብ ብዘይ ምኽኣላን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዘይ ምትግባሩን ሕብረተሰብ ንማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማት ተቓሊዑ ከም ዝርከብ ኣካቢ ቦርድ ኮሚቴ ምትኻብቶት ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ገሊጾም ንትግራይ ክልኣኽ ዝግብኦ ግን ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ጀሚሩ በቲ ዝጸደቐ መሰረት ኣይተለኣኸን نقصالون بتزلوا بجت مكفافل سرعة مسرت تجري زجبة بجت تركب مهنا من مرة جز إلا توصخي ادخل كلا بجت جزاو محدار تجري زتوها وعمامات كي يساعد زجبر مخانو قلسي كلهم سجمات حزب تجري بوش طوي عقمتات المفتاح بتهزر كابو حاجة زيك خواني جبا زبالو بريزرانت جزاو محدار تجري تحدث وردم زي متخاب توز سجمات حزب تجري نمكلال حاجة زايلهم أبلغ لي قدرات كنا تجادلتنا تمازالتن كانت نقولوا على حوجناتن بتحصل له قدرات مؤنثة تعلمي تزي زمتها تمتأخر عفتك في الشل بالمقبار قدرات كناتنا حكمنا كيرو تمازالتنا أنا مربتهم كي ملصوا كانوا نايحوية سرحتي كي كان بالمقبار تعلم مهانو كلنا كنرتاي كبار سلطخونا نتسألنا نتيجنا كلنا أبز أطوط بالتأخاب نستعف اللونا وجناتنا كنا بحس دقي ما يسوون تمزابلتي نام مربتهم كملسون تخينهم وحسنا بزلوو أجباب كتجبر يجبا أزبالو بريزران تحدثم نزيد ما وشتاو عقمتاتنا خطنا خير يجبا إلهم تي تتلين زلو بهراو بالتأخاب أطوط كعوة مكبار ترى ذلكم بوليتيكا وضعات محبرات سبهافتي عبيت عبي مهورات ميدياتات غازيتنياتات نفتي محبرة وميديا تيك توكرات وذات أجدات نتتي بهراوي ساو التجنزيكم لتجوا أو تعود دقاف أقدم بشم جزاو محدارن كما سكنكم يفضل تتحيز زلو مدرخ متخابطوت نمعوات كل مداو دقافات كم زقبرون زاقيد حربانياتات أب محكام صبغات جمارتات كم زلون تساتفتي أكلات قليصهم كلت شح أبالي هنا كلت شح أبالي زي ما القربة معلت هوتت قواعي سوينا بقت تامسو خنزات هنا انتان ترقم للو
መዋጮ ክንገብር ለዝና ዘን ወገናትና እዚኦም ሕካም ኩሉ ትግራዋይ ከም ሕካም ኩሉ ትግራዋይ ከም ሕዋይ ክንሪዮ ንኽእለና ማለት ተኣክል እዩ ተመዛበልትና ምትመሃሳሊ ከም ሃርበኛታትና ኢና ክንሪዮም ድግበአና ባህለይ ኣብ ዓብዪ ድፋዕ ኮይኖም ምስ ሰብ ሰራሕ ሓደጋታት ላተጋጠሙ ብዙሕ መስዋዕት ላካፈሉ ዝርከቡ ተመዛበልቲ እዮም እዚኦም ብትመሃሳሊ መልክዑ ላቦቶኦም ድምለሱሉ ክሳብ ድምለሱ ክሞቱ ክጠሙ የብሎም 100% ጉዳኣትና ሎም ዓመት ሕክምና ክንውድእ ኣለና ካብዚ ንላዕሊ ኣብ ማእኸላት ክፀንሑ የብሎምን ቀልጢፍና ድማ ሕክምና ናብ ቤትና ሕብረተሰብ ዝፅንበርሉ መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ተባሂሉ ተታሒዙ ዘሎ እሞ ከም ህዝቢ ክንዓውቶ ኩላትና ኣብዚ ክንዓስል ከም ዘለና ነዚ ዝፃባእ መልእኽታት ይኾን ካልእ ግን ብህጊ ከዓ ክትሓዝ ክእገት ከም ዘለካ ይኣምን ምትኻብቶት ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዝተኻየደ ኩናት ዝበፅሐ ዕንወትን ሕዚ ትግራይ ገጢምዋ ዘሎ ናይ ባጀት ሕፅረት ንምምላእን ዕላማ ዝገበረ ብሄራዊ ፃውዒት ምዃኑ ምክትል ኣካቢት ቦርድ ምትኻብቶት ዶክተር ምሕረት በየነ ፀዊዐን ሰለስተ ዓላማ ኣለዋ ሓደ ብጀኖሳይድ ኩናት ዝተወግኡ ኣካላቶም ዝጎደሉ ውግኣትና ምሕካም 100% ካልእ ንተፈናቐልቲ ናብ መረበቶም መምላሲ ከይዶም ብምሉእ ገዛ የብሎም ድስቲ የብሎም መሽረፈት የብሎም እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ኣፍታ ዝተመለሱና ሓላፍነት ኣለና ንሕና ኢና እግሪ ክነትክሎም ዘለና ኣብዚ ዘለና ካብታ ዘለትና ከፊልና ሓደ ዝሓዝናዮ ዓላማ እዚ ካልእ ከም ክልል ዘጋጠመና በጀት ሕፅረት ኣሎ ከምቲ ዝተባሃለ መሊእ ይኮነን ዝመፅእ ዘሎ ኣይመፅን ዘሎ ነዚ በዓልና ኢና ክንምልኦ ደሞዝ ከፊልና ኢና ኣብዚ 3 ወርሒ ጥቅምቲ ሕዳር ታሕሳስ ከመይ ከፊልናዮ ይቀመጥ ብሓደራ ይቀመጥ ተባሃለ ደሞዝ ክንከፍል ስለ ዘለና አልዒልና ከፊልና ጥሮታ ክንሰዶ ስለ ዝግበና ኣይሰደድና አልዒልና ከፊልና በጀት ኣይመፅን ዘሎ ሕዚ ከምዚኣ እናገልና በቃ ተን ተቐመጣ ተወዲአን ኣለዋ ብቐፃልነት ናይ ባዕልና ኣታው እንተዘይሃሊና ኣብ ዓብዪ ፀገም ክንወድቕ ኢና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እቶት ኢና ክንተኣኻኽብ ክንክእል ኣለና ዝበፅሐና ዕንወት ንምሕዋይ ውሽጣዊ ዓቕምና ክነጠናኸር ይግባእ ክብሉ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ሓቢሮም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ነዚ ዝገለጹ ኣብ ወረዳታት ቦራ ቸለና እምባ ኣላጀን ብቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንፀትን ሕዌትን ትግራይ ብፍርቂ ቢልዮን ብር ዝተሃነፁ ፕሮጀክታት ኣብ ዝተመረቐሉ እዋን እዩ ገረ እግዚኣብሔር ገዳሙ ብዝርዝር ሒዙ ኣሎ ብሰንኪ ኩናት ዝበፅሕ ዕንወት ንምሕዋይ ካብ ደገ ትካላት ብዝመፅእ ድጋፍ ህንፀትን ጽገናን ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለጹ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ዝኾነ ዘላቂ ዝኾነ መፍትሒ ንምርካብ ግን ውሽጣዊ ዓቕምና ክነጠናኽር ይግባእ ኢሎም እቲ ዋና ናይ ሕውየትን ካብቲ ዝነበርናይ ዝሐሽና ንምግባርን ግን ኣብ ናይ ደገ ሓገዝ ኣይኮንና ነበር ኣብ በዓልና ኢና ኣብ ናይ በዓልና ኣብ ናይ ህዝብና ጉልበት ኣብ ናይ ትግራይ ሃፍቲ ኣብ ናይ ትግራይ ፍልጠት ተመስሪትና ኢና زين مقارئ عبيدنا كم هزب تودبنا هنا كم هزب تمكر لنا نايم كلاس ندوات نايم عواب تمكر لنا سلازي بوضع كنسرح تثبيت يقبرنا حلاف بيت صحفة داغم هنصتن حوية تግራይ ኢንጂነር ቴድሮስ ገብረ እግዚአብሔርን መተሓባበሪት ፕሮጀክት ኣይተ ኪዳነ ገብረን ድማም 107 ፕሮጀክታት ትካላት ይህነጽ ከም ዘሎ ገሊጾም ቶም ናይ ደጋ ሓይልታት ዝቡና ድጋፍ መቀጻጸሊ መነኻኸሲ ስለዚህ ዝተረፍ ጉዳያትም ብናይ ባዕልና ዓቕሚ ንሰርሖን ዝጎድል ነገር እንተሊ ከዓ ምስቶም ካልኦትም መዳረግቲ ኣካላት ኮይና ንነጥፍ ምዃንና በዝጋጣሚ ክገልጽ ዘሊ ብድምር ክረአን ከሎ ኣብዚ ወረዳ እዚ ኣብ 20 ጣብያታት ፈሰስ ዝግበር ዘሎ ብስሪኣር ወይ ድማ ብናይ ዳግመ ሕወትን ህንፀትን ክልል ትግራይ ፈሰስ ዝግበር ዘሎ ገንዘብ 537 ሚልዮን ልዕሊ እዩ ማለት እዩ እዚ ማለት ልዕሊ ፍርቂ ቢልዮን ገንዘብ ፈሰስ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ካብቶም ኣብ ወረዳ ቦራ ቸለና ብቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ዝተሃነፁ ትካላት ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተኽሊ ስዋ ጥዕና ኬላ ኣብ በዳን ነበርቲ ድማ ዝስዕብ ይብሉም ካብ ዓድሸስ ካብ ተዓፀውና ለኸድና ነበርና ብእምብራን ተሸግራ ብኦም ፀውራ ተኸድና ታጓልታ እንተይትና ታረቅ አንስቴና ከሃም ከዳ ነበርወን ካብ ሕና ዝምስራሑ ደስውና ካልኣይ ቀጻሊ መደብ ካልኣይ መደብ ክስራሕ ነው ወዲብል ትጽብትና ነህና ብጣዕሚ ደስ ለስራሕ ሰሪሕና ብጣዕሚ ለይናዓቅ ስራሕ ሰሪሕና ምክንያቱ ደቅና ኣብ ዳስ እዮም ዝመሃሩ ነይሩ ኣብ ዳስ ላተመሃሩ ብጣዕሚ ዓብዪ ፀገም ነይርዎም ኸዚ ግን ጥላት ኣለዎ ፅብቕ ዝበለ ተምሃራይ ዝሕጎሰሉ ወላዲ ዝሕጎሰሉ ኩሉ ደሰተሉ ብጣዕሚ ኣንሕናሲ ወሰን ደውሉ ተሕጓስ ተጽሕና ይክልል ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ዝናቡ ገብረ መድህን ብወገኖም ነቶም ዝተሰርሑ ትካላት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ሰሙያ ኣብ ምምላእ ከም ዝሰርሑ ተዛሪቦም እዚ ትካል እዚ ፊዚካሊ ወይ ድማ ከም ትካል እዩ ተሃንጹ ድሎ
كابز الدحريت توانا سرح لاب تكبر خاطو حكايمم مدولو مسارحتاتم مدولو ماي موراتي خزرقحو اللي توانا تعري مالتي ابزي كم محدار مستوردا مبالاجي خوينا كل دكالنا نجر نقبرينا بيرو حرشان هافت فترون تجراي نحرستوت وردا عصبي سنة سرعات رخكب مرض زرقن بميكانيزيشن تدقفة تخلادو النشاء جميرو يمانا حلف توساخي تلا بيرو حرشان هافت تفترون تجراي مس مشارختي أكلات بمتحبار أو وردا عصبي بماشين تدقفة تخلاد النش بعلي أجميرو 500 كنتال مرض زرعي نسلسته حبرة سراح محبرات 4 مرض زرعي اتوردا بمكفال دما بدرجة كلل لعلي 3000 هكتار بدنش نمشفانن كاب هكتار لعلي 300 كنتال نمحفاسن تلملن نيلوم كم حزبي قطواو هلونانا دحننتنا كنراغاغص بزي بيلنا طميت بحال ነገር كنطفئ سو وشت او تقالعينتنا ندغزلنا تقالعينتنا كنقنس بزقمطنايو اتقالال انفتن أب زمك سقاس زيدما أبي ما أخل جرنا أمنتاي تخرت جرنا نرابر بيلناون كوابت شعت زخنا تماتيك إرياس وي وانا عودة تخرت نبلنا نتوتات ونفلينا سمسرت زجبرة سفيح ناي مرارحة ناي سميع ناي ملع على المدرخن بقند دما ناي عقم معباي سرحتو ونا سرحنا زمز أنا مقال ناس فلت كوينو بكل الدرجة كابتشاف سكابتشاف أو كل ورداتات لتجبر فولي توجسو لمعات دنيش أب تجراي ليفل سفح استراتيجي تراحيزو زين دما بفولي كمراح انشيتي بلونو فولي توقسو مالت بتخرت بالعاله تخرتن بالعالم ويان كمراحيو كم كل تراحيزو لنو أبالات نايتا بشحن 999 عام تمرت زتمسرتت حبرت سرح محبر من رباح ذر شويت بقديهم بسنكوينات تسناخيلو زنابرة نايم المعونام بميكانيزيشن تحجيزهم كاب كل 251 هكتار صبوق أتات المحفاس كم زسرحو بمقلاص كم ندادن جنراتراتن حجز كجبر لهم حاتيتهم يون ما لدك أيهون لعلي ياو كاستفعل ليو صقمات ወይ ካላ ሰምጥማት የለን በቃ አፍት ስራሕ ጥራ harkot ኮተለ ለትስራሕ ግን ጽቦ ማርአ ያለ ግን ለትስራሕ ግን ናቢ 25000 እስከ 30 ሄክታር ትልሚ ሒና ለና hazgalti ለሓጋይ ከነ ለማማልቲ ግን بسنك ندادي እንድሕ ዘይርኾና ግና ከሄክታር ወይነ ለማለና ማለት ዋና ቁልፍና ነዳዲ ናይ ነዳዲ ብዙሕ ማሕነቆታት አለ አሸዊ ግን ካሊ ማሕነቆ ክፈትሕ ተኸል ያሸዊ ናይ ነዳዲ ናዕደጋይ ግን እዚ ተጎቲትና ኢልና ንሓድጉ ሕዝውን ተንቀንድ ጸገማት ንብለን ቁጽር ሓደ በቃ ናዛ ማሽን እዚ በቃ ለትራክተር የድልየና በቃ ንሱሙ ለመሳርሕ ያ ማለት ካብኡ ሕልፍ ኢሉ እና ነዳደለ በቃ ትሪሃና ማሕነቆታት ኣብዛ ዓመዚ ከጋጥመና ለኸላ ማሕነቆታት ኣይኒልና ኣቕሪብና ኣጠቃለለ ከም ቢሮውን ብዓብዪ መድረኽ ኣብ ቢሮ ሕርሻና ኣብ ተፈጥሮ ክልል ትግራይ ምስ ሓረስታይ ኮይኑ ዝሰርሖም ስራሕቲ ኣጠቃላሊ ታይታ ኣይን ማሕነቆታት ተባሂሉ ተቐሚጡ ጉዳያ ናይ ነዳዲ كللاوي صقميو لعلتنا كل المنجستي عقمو لا خونه يخدلو سلازي لغزيو مستقلالا محاضرتي مسناي وردا مناي زوا حصير مفتحنا لقمتنايو اتن تراخبن زركابن لنا ندادي امسنو بفريك مرحالون لبل تردادينا هنا تن ركابن مالتي مسنو لك هم خالوت لك هم مكينه لنخدو ندادن مل هم خالي تناي مسنوون تغرت كغبرلو نسمع حاورنا كابل على سكابتحاتي تردادينا هنا سلازي لاو سولار نقيول المنجدينا لاستخلنا مالت نتا مزريت ماشن حيزوز قربة ماماي بيزنس جروب زتبعله ميكانيزيشن زقرب تكال بقديهم متتاو از تكنولوجي نحرستوت تجراي فويتاز فتر مخانو قليزهم حانت هكتار دنج نايقول طرح اسكاب 24000 وصات غرلا نايقولت مالتي اتو دايسبس حانتو زرخو نغريو ازي كن بتراكتر تغيرا كاشو دي شحبل عليه يتحالف بمتحبار محبر النوتاتن سبعة حجز إثيوبيان بالعلي 200 مليون بر ناب مربتهم زتملسو أبز أجمع زركبوا جناتن سبعة حجز زجبر بروجكت إلا وخينهم. إت بروجكت أبزوا مبرأ تجري زركبوا ورداتات زلم بسا قلما خدان إيروبن زسالت إن العلا 5 شهور جنات تجمع زجبرن كم سخونة دمات جلسوا شويت ملالم أبز عبازي توسخي زلا.
محبر النوتات مسباو حاجز إثيوبيا بمتحبر بخينات أبستهاسيا ورداتات زالامبسا قلوم خدان إيروبن باستات 108 مليون بر أقدست ديليتات نمملا زقبر هيوت أدحن سباو حاجز كم زكايد أكايد سرح محبر النوتات عيتا أشناف أسملا شغلتهم لا بخوابي 108 مليون يبتصح مالتيو زي بروجكت زي لتشعتور حلسن كونتلو 4 سيكترات يكسرح تليمو بروجكت حنتي صو تناي مجمريا ابطعنا زوريا كافت بروجكت قلالا 30 مئتاوي يحز بسرعه مغاغبا تمساسالي 30 مانو 26 مئتاوي يحز مالتاي بيربس كاش سابورت እንደገና 26 مئتاوي حج بروتكشن እንደገና 18 مئتاوي حج እዚ ፕሮጀክት ልዕሊ 50,000 ወገናት እተን ወረዳታት ተጠቀምቲ ከም ዝገብር ድማ ይረዱም ካብኣቶም ውሽጢ توم ملس إلنا نحسوم 13608 أيام أفتو هبرة سويشت للو بعلو هبرة سبن دجنا لا 36 شو عتميتي تسعة خلت يخفى هبرة سبنا أقل قلوت كجن إيو توكلتي تنوردات بقدوم إذ بروجكت أب تجري استخايد جونوسايدا وكينا سعبو أبز خفا كونتات زركب نبراي تنوردات أقام مكم زك قلل يزاربو إحنا كم وردا إيروب ورعت لتعنات أبيات بهال لنا تعنات أبيات عاطي زول اللي تخفتن نا وردانا ممسو نتحبرتسب نا إيروبس مفتح خوني يو إلى سلازق مطقي قلت النتان زخانة بروجكت آتي وفتح حبرتسب زلو تساقم نمفتح خاطو ولا بقصرو نيشتاني يخون قنت تخراتو بعلو بطعمي يغني لنا إنا كنبن نفتو بروجرام أوفيسر سباو حاجز إثيوبيا أيتا مسفن اندارجي نمربوتو مستملسو تمزابلتن أبتساقم زركوبو وغناتن إذن ورداتات بزالغانت إقر ختخلو أمقبار كسرح كم زلون تكالم دما حاجزاي كم زخونن يقلتوم سلطناهم يغنزب الجزاهم تنشم يشاقراتشون دهنو ينيام علامة ينيام حساب إذا حجز نابز حشز السجاجر بزلاقنة تجرز تكل خوني جبام بنشتن وديبخا ببعلوم زين كساسو النجار متكفترون كبروجكت بروبوزال ناتحيزنا كن حسب اللي جبام زبا مبرات جراي إذا بروجكت أكبره وكهون زاد اللي دقفن كتتلين كم زجبرز قالت أدما أما خاري محبرة وقديه زبا مبرات جراي أيتا محاري أبايوم أفتن بطعمي بتوكينات تحسين كابنو لنا كابتات كأندراب زخنا بوتا زو على بروجكتيو هزونا لما ناوروك من لسلنا هزاونتنا بروتكتد لخونو هزاونت خلينا ديتاتنا بروتكتد زخنا كخنا مندما كم زوا مساهم كينا نسرحنا بتيك توكرات تجارو كب كابز عن حجنزب تعدجل على حدشحن 400 كنتال فينوم أب كتما شران داس اللاسة عقبهم نزر كبو جنات كم استعجل تجليزهم ملس هبادي زل آخر نازب صابيو جرى مسكال كيروست ما كم سب أوارد والله هيوت تمزابلتن مترافت الليموم أمسرح زركب تيكتوكرات تجارو كاب تجارو إيرتراين إثيوبياون زت تأخخبو جنزب استعدجة حدشحن 480 كنتال فينو أب كتما شران داس اللاسة زركبو العلي خلت شحن 900 مرح تسدرا كعدر يرم دقة في جبراز نبرات كالات جبرت سناي قصرن 800 نبرات مزابلتي كابز جدلنا بزخف أبركي أبس سجاجرلو نسبة حلهم تيكتوكرات بمسجان كاب تتبين التناقفهم نبعدهم من ملاس أبز جبر قال سون بتصحيتهم كفتسمو أتومو هابتريتو يزاربو دسدي ما يدحارسنا خلوله طميت صقمن يلن نحجرنا خنا تطعينا معلنا سبكم كونينا انتم منعزي رداتاي دغمنا اتحاوروا فقر نقبل حونت نقبل هايمانتنا نفلت نعدنا طيرنا ابزاورحي طري لكاتيت عدنا فاسقام تديو علاس وقحتا يبلنان انتم تردنا ذلهم مكانا توليكم روحوا قلكم انبر دقنا اخو يا غنيلنا في حرنا نبلعنا نورنا حتى زوا معرب صقع حنبرتنا إثيوبيا لا تقرأ راح يكونتن لا إثيوبيا كنت حنبرتي حمراء زوا معربي سلازين أبزع في حرنا خدبلع بجاكم تحاورنا بجاكم لمنلنا حقزنا نتحجز زركبو تيكتوكرات رأس الأولون أبيلن أبتسناي تجبار نتساتفو تجارو إيرتراين إثيوبياون مسجانا دحر مغرب بتأميت زهل أزلو تمزابالي مسل حجزات كم مجبار بتوسخي نعم ربطو نخملس جمر وتعري كم زقصلو اللي جالسو إذا زلقوا مفتاحي خوني جن زتأمينون له ز أف موت له وجنا هزبنا ليش تقوى تسأنه تسفى قوة تغنو نورحي نقل تورحي ينبغي إذا زلقوا مفتاحي خوني أتوانا زلقوا مفتاحي نعم ربطنا من الناس بتشا
ኣብ ከተማ ሽረ ስላሴ ትርከቡ ኣሕዋትና ኣቦታት ኣዴታት ተፈናቀል ናይ ምዕራብ ወማዓንቲ ሒዝናልኩም መፂና ዘለና 1480 ኩንታል ن2967 50 ኩንታል ኢና ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ንሕና ደቅኹም ኢና ሕጂ እውን ኣብ ጎኒ ህዝብና ኢና እዚ መፍትሒ ኣይኮነን እርግፀኛ ድማ ንዓድና ተመሊስና ኩላና ንስዕቀሉ ግዜ ክመፅእ እዚ ግዜያዊ ጥቕሚ እዩ ንእሽተይ እምበር ያው ናይ ህዝብና መሊስና ኢና ማለት ኣይኮነን ከም ዝበሉ ኣሕዋተይ እታ ቁጥሪ ሓደ ክትኾን ዝግባኣ ህዝብና ናብ መረበቱ ምላስ እዩ ውዒልካ ሕደር ዘይብላ ማለት እዩ ዘላቕ መፍትሒ ንስያ በተኾነ ማለት እዩ እምበር እዚ ህዝብና እዚ ብዙሕ ዝሰርሕ ነበረ ታሪክ ብዙሕ ሃብቲ ዝነበረ ህዝቢ ኣብዚ ሕማቕ ኩነታት ወዲቑ ትሪኢ ከለኻ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝንና ያው ሕጂ እውን ደጋጊመ ህዝብና ናብ መረበቱ ይመለስ ዝምልከት ኣካል ህዝብና ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ መረበቱ ይመለስ ይብል ምክትል ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ተስፋ ማርያም ገብረ መስቀል እቶም መናእሰይ ቲክቶከራት ዝሰርሕዎ ዘለዎ ወገን ናይ ምድሓን ስራሕ ብምስጋን ሕዚ እውን ብሰንኪ ጥሜት ዝመናመን ዘሎ ወገን ብሂወት ንኽጸንሕ መሰል ሓገዛት ኣድላይ ኢሎም ተመዛበልቲ ሰሪሖም ናብ ዝነብሩላ መረበቶም ንኽምለሱ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ግደ ቲክቶከራት ተጋሩ ዕዙዝ ከም ዝኾነ እውን እቶም ምክትል ኣመሓዳሪ ይሕብሩ ታሪክና ዘንተወ ዝነብር ዓብዪ ታሪክ እዩ ዝዓርፍ ዘሎ ኣብዚ ዘመን በዞም ህፃውንቲ ኣሕዋትና እዚኦም ንገሊኦም ድማ ደቅና እዚ ዝተገበረሉ መሰረታዊ ምክንያት እዚ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ካልኦት ህዝብታትን ኣብ ዝኸፍአ ስቃይ ስለ ዘለዉ ካብቲ ስቃይ ንክወፁ ተባሂሉ ዝተገበረ እዩ እቲ ፀብፃብ ዝቐረበትና ምዕራፍ ገብረ ጻድቕ ነራ ዝኸበርኩም ተመልከትና ናብ ስዒቡ ዘሎ ዜናና ክንሰግር ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝበፅሐ ሓደጋ ትራፊክ ምስ ሕሉፍ ዓመት እንትነጻጸር ወሰኽ ከም ዘርአየ መምርሒ ፖሊስ እታ ዞባ ኣፍሊጦም ሃፍቱ ብስራት ካብ ዞባ ደቡብ ዝለኣኸልና ፀብፃብ እዩ ገረ መስቀል ኪሮስ ድማ ከም ሰብ ቀርቦ እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ሓደጋ ትራፊክ መንቀልታቱን ብምንጻር ምስ መድረክቲ ኣካላት ብምውዳድ ይስራሕ ከም ዘሎ መምርሒ ፖሊስ እታ ዞባ ኣፍሊጡ ሓላፊ ክፍሊ ትራፊክ መምርሒ ፖሊስ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኢንስፔክተር ሽሻይ ገብረ ማርያም ኣብዚ 6 ኣዋርሕ ዘጋጠሙ ሓደጋታት ትራፊክ ምስ ሕሉፍ ተመሳሰልቲ ኣዋርሕ እንትነጻጸር ወሰኽ ኣርእዩ ኢሎም በፂሖም ብዘለዉ ሓደጋታት 14 ወገናት ንግዳይ ሞት 11 ከቢድ ጉድኣት ሓደ ቀሊልን ብሓፈሻ 33 ሓደጋታት ምብፅሖምን ልዕሊ 4 ሚልዮን ብር ዝግምቶም ንብረታት እውን ከም ዝተበላሸው ኢንስፔክተር ሽሻይ ገብረ ማርያም ይዛረቡ ሞት 14 እዩ ከቢድ ጉድኣት ከቢድ ኣካል ጉድኣት ማለት እዩ 11 ቀሊል ሓደ بنبرش شوعته يا وطغالا 33 حدا قاطينو مالتي كاوز حلف عامت يا بقصر بتشعته يا برسنت مان 35 شوعته برسنت وصغر يمال ساعبين توم حرقاتات لعل عقل مصعان بنهار مشكركار زقباء سلطنا كي وصلكا مجنح فقعد محازن حقتات ترافيك زي مخبار مخانم اتم حلافي يبرو فتنة كنسكا زي مخاد حق ترافيك زي مخبار زياتهم زولدوم مالت انا حرقا خبص خيلي مالت بفلا حسترينا يت حرقا زبزح زلو بتحدش مانجا فقر زوصي سلازي تاي زريكا يا صريس زي ول مخانو ناي قلطفكا مانجا فقر مصامر كم تاي تماهر كاريها اللي تماهر كاريها فلتت ጨብጡ ዲዩ አይጨበጠን ዲዩ ትክክለኛ ዲ ዘለው ሰብ ምናልባት በዚ ዝወለደውን ናይቲ ሓደጋ ክውስኽ ኢሉ ማለት ነቶም ዘጋጥሙ ዘለው ሓደጋታት ትራፊክ ንምንካይ ኣብ 14 ወረዳታት ታዞባ ኣስተምሮታት ከም ዝተዋህበን በዚ ድማ ለውጥታት ክራዩ ምጅማሮም ሓላፊ ክፍሊ ትራፊክ መምርሒ ፖሊስ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኢንስፔክተር ሽሻይ ገብረ ማርያም ሓቢሮም ከም ዞባ ኣብዘን 14 ወረዳታት ዝርከባ ብርክት ዝበለ ተዋሂቡ ማለት እዩ ስለዚህ ወዚሁም በቁጥሩን ምግላጽ ይካልዩ ግን ብርክት ዝበለ ናይ ግንዛቤ ምዕባይ ብፍላይ ምስመን ምስ ናይ ገበን ምክልኻል ምስ ውዳብን ህዝብ ትምህርትን መዚያቶም ተዋሂልካ ብርክት ዝበለ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ የውዚ 6 ወርሕ ዝሙሉ ማለት እዩ ስለዚህ ተወሰነ እውን ተሪና ይውን ናይ ግንዛቤ ብፍላይ ጸጋማይ መንገዲ ሒዝን ተኸዳውን ኣለዋ ናይ ብፍላይ ወረዳት ማለት እዩ እንዳመኾኒ ተሪና ኣላጀ ያው ኣብ راي عزو حاولت طابي حاولتي ابزيات الحزب بوسانه ملكعو ولا كنت ناي قدمت ጦርነት ነበረው ولا يخون ግን بوسانه ملكعو بتستوها استمر ግን ጸጋማይ መንገዲ ሒዙ ካብ ትራፊክ ሓደጋ ጸሬን ዝኸዳ ወርዳሃት ይልናውን ዝሐሻ ዘለናውን ኣብያትና ወሲና ዘለና ማለት ትካል ፕሮጀክት ውድብ ልምዓት ኢንዱስትሪ ሕብረት ሃገራት ን40 መናእሰይ ከተማ ውቅሮ ንመስኖ ዝውዕላ 4 ሞተራት ማይ ዓዲሎም ገነት ካሕሳይት ስነስርዓት ተኸታቲላተላ
بمنجستي جابان زمولت كال بروجكت ودب لمعات اندستري حورات هاجرات أب كتما وقرو أب لمعات حرشا سلطنا كوسلون نزنحو 4 منأسي نقل قالت مسنو زوعلا 4 موترات ماين تراكتر مكينان بوليتكنيك حرشا كوليج وقرو بحاجز ركبو نايز عدل تتقمت زخونو منأسي كتما وقرو زي رخبو حاجز نابي سرح بموعال تربحنتهم نمرقاز كم سرحو تزاريبهم سرح قوام تخدي كمبيوتر نعمل فرنيرة كاو قطعنا جنريتور نيرنا حترت هزقنا قاعد هو نعملين منسي سدتي قرا كاو سدت عاد خم كم سرحش عاد خسريحات تلويت كان هاجر تصوع تقبرش زنت فلاعودي او حرشينا نطف نيرنا زنا انا بتاع حريف مبراتات عيو نرصقم بزح ነገር انتفينا نو دغنا نمورال زاكل تعمي صبغ زبلنا بس ساعزي مس ولدنا هنا كاز ግን ብዙ ነው ማዕና حسلنا متحابري بروجكت يونيدو تግራይ ጌታውን ለገሰ ትካሎም ኣብ ከተማታት መቀለን ውቅሮን ብሞያ ጨርቃ መርቀን ዘርፍ መስኖን ከሰልጥኖም ጸንሑ 80 መናእሰይ ናብ ስራሕ ዝኣትውሉ ድጋፍ ከም ዝገበረ ገሊጾም ውቅሮ ሕርሻ ኮሌጅ ናይ ትራክተር ጽገናን ናይ መስኖ ስራሕታትን ስልጠናታት እዩ ዝውሃብ ዘሎ ስለዚህ ተመናሳይ ክልተ ስራሕታት ክሰርሑ ዘለ ሓደ ኣብ ከባቢ ክልተ ውላዕሎ ኣጽሮ በርታን ውቅሮም ከባቢ ዘለዋ ትራክተራት ናይ ጽገና ስራሕታት እንዳሰርሑ ናብሮም ክማሕሽን እቶቶም ክረኽቡ ሓደ ናይ መስኖ መሬት ተረኺቦም ናይ መስኖ ስራሕታት ገይሮም ህይወቶም ምሕጉሕስኖም መረጋጊጾም ማሕበረሰብን ቤተሰብን ባዕሎም ክኾኑን ጽቤት ንገብር ብቐጻልነት እዚ ነቶም መናእሰይ ኣብ ክልተ ከተማ ዘለዉ بقصالنا ندقفهم مسألة غيرنا نسرح سرحات قصلت لونا بزحات منأسي بسنكي سنة سرح عدد سدة الموتن يخون مهلاهم زغلصو كنتيبا كتما وقرو ايتمولو مارو نمنأسي زغبرو حاجزات تتناخيرهم كقصلو صويعهم 4 موتور بامب جميرنا مالت عاوناتكم وصيت يمسرتنا يقصالو كنتاتنا بليصكم تترخيبكم ابزي توصلوا زلكم نبرت قليل يكونن من حزواغا ስለዚህ እዚ ንብረት እዚ ዓቢ ንብረት ምዃን ሓሲብኩም አልሚዕኹም ለውጥ ተምጽኡ ደድሕሪኹም ድማ ብዙሓት መናእሰይ ክስዕቡ ዝዕድል ክረኽቡ ናይ ምግባር ኣብናትኩም ጽቡቕ ስራሕ ዝምስረት ማለት እዩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ትግራይ ኣይተዓለም አረጋዊ መናእሰይ ከምዚኦም ዝበሉ ዕድላት ናብ ተግባር ብምሽራፍ ኣብ ሕዌት ዓርሱን ዓዱን ክሰርሕ ምዒዶም ዳግመ ህንጸትን ሕዌትን ትግራይና ክቀላጠፍ መጨረሻው ከዓ ህዝቢ ትግራይን ናብ ኑር ምምላስ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝሕሸ ትግራይ ንኽመጽእ ኣባና እዩ ዘሎ ተሓላፍነት እሞ ኣብዚ ዘለና መናእሰይ ነዚ ተረዲእና ንባዕልና ኣብነት ኮይና ኣብ ከባቢና ዘለዉ መናእሰያት ድማ ናብዚ መንገዲ እዚ ክመጹ ኣብ ስራሕቲ ጣውላ ተዋፊራ ቁጠባዊ ኣማን ምዕባይ ትሰርሕ ከም ዘላ ካብ ስደት ተመሊሳ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዓውዲ ትነጥፍ ዘላ ገሊጻ ዕድል ስራሕ ዝፈጠረሎም ወገናት ብግድኦም ዓርሶም ካብ ምኽኣል ብተወሳኺ ክእለት የማዕብሉ ከም ዘለው ተዛሪቦም ንጸብጻብ ታደለ ዳኘው ሃፍታይ ባህረ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ኣብ ስራሕቲ ጣውላ ዝተዋፈረት ወይዘሮ ነጻነት አበበ ካብ ስደት ተመሊሳ ዝተፈላለዩ ናይ ገዛን ቢሮን ኣቑሑት ምፍራይ ናብ ዕዳጋ ተቕርብ ከም ዘላ ትገልጽ ጀመርኩሎ 2012 ካፒታል ብ4 ሚሊዮን ኣነ ኣብ ደገ ብዙሕ ዓመት ጸኒሐ እየ ብፈርኒቸር ማኑፋክቸሪንግ ሒዘ እየ ንዓደይ ተመሊሰ ዓድኻ ዝሓሸ ነገር ሒዝካ ንምምጻእ እየ ናብ ዓደይ መጽ ነምርቶ ኪችን ካቢኔት ቁምሳጥን ዓራት በሪ ያው ናይ ገዛን ናይ ቢሮ ኣቑሑት ሓደ ናይ ሃገር ዕቤት ህንጻ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ወጻኢ ዓዲ ሞያ ስራሕቲ ጣውላ ሒዛ ከም ዝተመለሰት ዝሓበረት ወይዘሮ ነጻነት ኣብቲ ዓውዲ ተዋፊራ ቁጠባዊ ዓቕማን ምዕባይን ስእነት ስራሕን መናእሰይን ምቅላልን ትሰርሕ ከም ዘላ ድማ ተረድእ ልዕሊ 25 ሰራሕተኛ ነይሮም ቅድሚ ጦርነት ምፍጣሩ ሕጂ ግን ምስቲ ዘሎ ኩነታት 24 ሰራሕተኛ ኣለውኒ ዘይሓልፍ ግዜ የለን ብዙሕ ነገራት እውን ሓሊፍና ኢና እና ተሓጋጊዝና ዓድና ንኽነልምዕ ስደት ንኽቐሪ ሓደ ዓይነት ኮይና ፖለቲካ ፈላላይ ተሃልውን ኣብ ሓደ ዙርያ ኮይንካ ተራዳዲእኻ ትፈትሖ ነገር እዩ መናእሰይ ደስታ ሃይለ ስላሴን ኣማኑኤል ሞላን ዕድል ስራሕ ካብ መንጎ ዝተፈጠረሎም ወገናት እንትኾኑ ሰሪሖም ዓርሶም ካብ ምኽኣል ብተወሳኺ ሞያዊ ክእለቶም የማዕብሉ ከም ዘለዎ እውን ይገልጹ ካብዚ ድርጅት ኢና ሰራሕኩ ያው ጽቡቕ ኑሮ ይነብር እየ ባዕለይ ብዝኽእሎም ማኔጅ ናገርኩ ሰርሕ እየ ያው ገዛ እውን ሰሪሕ ኣለኹ ኣብዚ ድርጅት እዚ ብልቓሕ ድዩ ዕድል ናመቻቸዩ
بأمل ديو بكل نموتاچيو ቤተሰበይውን ያው ንሓገዝኩ ነው عليውን او ጽቡቕ ህይወት ይርከብ ሕጂ መንግስትን ውልቀ ሰብ ሃፍትን ተጋሩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ስፔሻሊ ነቲ ዘሎ መንእሰይ ስራሕ ዕድል ናፈጠሩ ለዋዕሎም ኮይኖም ንዓዶም ንሃገሮም ንስድሮኦም ንኾኑ ይጽውዕ ማለት ሞያ ማለት ዓዊ ነገር እዩ ካውስስ ካብ ምንም ያው ካብ ኩሉ ሓትዕቀ ደስ በሃሊ ስራሕ እዩ ዝኻ ልምዲ ያው ብዙሕ ነገር ቀሲመ እየ ካብዞም ጻዓዶ ካብዞም ትሪእዎም እኒኹም ዝስራሕ እዚ ናይ ባዕለይ ውፅኢት ዝተወሰነ ያው ክተርፍ እየ ክገብሮ እቲ ሞያ ጥበብ ናቶም እውን ኣብዚ ክተርፍ ክገብሮ ቁጠባ ትግራይ ንምህናፅን ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ንምፍጣርን ንዓውዲ ማኑፋክቸሪንግ ጠመተ ክግበረሉ ከም ዝግባእ እውን እቶም ወገናት ኣገንዚቦም ኣብ መወዳእታ ትካላት ምፍራይ መድሓኒት መርክን ሞደርናን ዝሰርሑ ክሳበት መንሽሮ ቆርበት ድሕሪ 5 ዓመት መጽናዕቲ መጠን ሞት ብ49 ሚእታዊ ምንካዩ ኣረጋጊጽና ኢሎም እቶም ትካላት ኣብ ማእኸላይ ደረጃ መጽናዕቲ ኣብ ልዕሊ መጽባሕቲ ዝገበሩ ልዕሊ ሓደጋ ዘለዎም ሕሙማት ሜላኖማ እቲ ክታበት ምስ መርክስ ኬትሩዳ ተደሚሩ ድሕሪ 5 ዓመት ንሓደጋ መጠን ሞት ብ49 ሚእታዊ ከም ዝነከ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ 2023 ዝተገበረ ናይ 3 ዓመት ምክትታል መረዳእታ ዝሰማማዕ ምዃኑ ሬይተርስ ጸብጺቦም ሞደርና ነዚ 49 ሚእታዊ ምንካይ ሓደጋ ሞት መንሽሮ ቆርበት ኣብቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ፈተነ ዳግማይ ተረጋጊጹ ንመንሽሮ ቆርበት ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ካልኦት ከም መንሽሮ ኩሊት ሽንቲ ምፍሳስን ሳምቡኡን እውን ንዝግበር ክታበት ጽቡቕ ምልክት እዩ ትብል ተንታኒ ሞርኒንግ ስታር ካረን ኣንደርሰን እቲ ኢንቲስምራ ኣውቶጂን ዝተባሃለ ክታበት ንናይ ሓደ ሕሙም ንሕበጥ ዝምልከት ጀነቲካዊ ምልክት ብምጥቃም ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ዋህታት መንሽሮ ንምልላይን ንምጥቃዕን ይጠቅም እዚ ድማ ነቶም ትካላት ዓቢ ናይ እቶት ምንጪ ከም ዝኸውን ጸብጻብ ሬይተርስ ኣመላኺቱ ዋጋ ተኽታበት $200,000 ክኸውን ከም ዝኽእልን ኣብ ሜላኖማ ጥራሕ ድማ ብብዙሕ ቢልዮናት ዶላር ዝግመት ዝለዓለ መሸጣ ክበጽሕ ከም ዝኽእልን ተንተንቲ ገሊጾም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ 2026 ኣሳት 112,000 ሰባት መንሽሮ ቆርበት ክሕከሙ ተጽቢት ከም ዝግበር ማሕበር መንሽሮ ኣሜሪካ ይሕብር ክብል ወያንተ ብዙነ ጸብጺቡ زغبركم تملكتنا زينات تلفزيون تግራይ حزوننا أتصليهم كابز سيبنا دما زينات سبورت الساعة مسارحتنا مرس هاي سيبو كاربناي خطاتين أكثر مرس يمسجن أديام السلام زخوركم تملكتنا أن الساعة زبلنا يوم زينات سبورت حذاء قريبا له مس زينات سبورت الساعة دما مرسى هايلم مبل 16 صومن قدمات سي بي بريمير ليج إثيوبيا تمالي بربعة قدمات قصيلهم تسالي تملهم أفتمنا تمالي قدمات دما قانتا شرا من دقنات تتعوت والوالي يونيفرسيتي عدغرات دما معارض تفلال يلم مس 4 ምንጭ ከተማ ዝገጠመት ጋንታ ሽረ መድረገነት ስንታይሁ ዋሌቻ ብዘቆፀራ ብሕታው ብልጽቲ ጎልያ ሓድን ባለ ክትዕወት ኪላ ዘላም ብመንጽር ካብ ካልኦት ጋንታት ትግራይ ኣብዝሓሸ ቁመና ትርከብ ጋንታ ሽረ መድረገነት ነቲ ናይቲ ማሊ ዓወት ሲዒቡ ድማ ብ20 ነጥቢ ኣብ 10 ደረጃ ክትቀመጥ ኪላላ ጋንታ 4 ምንጭ በአንጻሩ 8 ነጥቢ ሒዛ ኣብ መበል 20 ደረጃ ዘላ ጋንታ እያ ምስ ሸገር ከተማ ዝገጠመት ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ድማ ማዕረ ሓድን ሓደ ተፈላለያ ምክትል አሰልጣኒ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት አብርሃ ተዓረ أبى جانتا شجر كتمام مزركب ولادو بينيا ماورها أبزر خبر صوتها سمر هافتاي دما بقيح كاردي كاميدا وسيم أدام كتما أبل علي تيبيا نقد بنك سلسلة خلته هواسا كتما دما أبل علي نقلي أريسي خلته نبادو سعرنا اللوام ሁለቱም አሰልጣኞች ከጨዋታ በኋላ እንደገለጹት በተለይም ደግሞ የፈለጓቸውን መንገዶች ለመቆጣጠር እንደተቸገሩ ገልጸዋል። በተለይ አሰልጣኝ አሸናፊ በቀለ የአማካኝ ክፍሉን ለመቆጣጠር ሞክረን ነበር፣ ግን የአማካኝ ክፍሉን ለመቆጣጠር የነበረን አቅም እንደምንፈልገው አልነበረም ብሏል። ጨዋታውን መቆጣጠር ምንችልበት እድል ከጃችን እንደ ሚድፊልድ ግን ሶስቱም ሚድፊልዶች አንድ ላይ ሲቀባበሉና ጥሩ ነገር ሲሰሩ አላየንም። ኢንዲቪጁዋሊ ግን አቤኔዘርም ጥሩ ነበረ፣ ጥሩ ነገር አሳልፈዋል በግላቸው። ስለዚህ እንደ ቲም ግን በጋራ መሃል ላይ ማሳለፍ ካልቻልክ ያው
ማሸነፍ አትችልም። ጎሉም የተቆጠረባቸው ከመሃል በመጣ ንክኪ ነውና የመሃል ክፍሉን በመከፈቱ ነውና መሃል ላይ በደንብ መስራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ስንታየው ድንቅ ሙከራ ጎል! ስንታየው ወለደ! ተንደርቦልት እንዴት ነው ይህንን መግለጽ የሚቻለው? በሰዓት ምናልባት 120 ኪሎ ሜትር የሚሄድ ኳስ ወዲህ ነቃ ያለ ደጋፊዎች። ስንታየው ወለደ የመጀመሪያ ጎል ለልጅ ልጆቹ የሚነግረው ታሪክ። እንዴት አይነት ጥይት ኳስ ነው! ዓለም ላይ የሚገኝ የትኛውን በረኛ ይህን ኳስ አይዝም። የተለየ ቴክኒክ ሲያርሰብን ስንታየው ዋለጨ። ቤተሰቦች በዚህ ሰዓት እጅግ በጣም የተለየ የደስታ ስሜት ውስጥ ነው ያሉት። ዋው! ምን እንበለው ይሄን ጎል ኮች? በጣም ከብዙ ጊዜ በኋላ የሚገኙ ጎሎች ናቸው። በተለይ በእኛ ዝኸወርኩም ተመልከትና ተማሊ ዝተቆፀሩ ጎላትና ተኻቲና ተመልስና ዘለና ተዜናና ከንቅፅል ከለና ድማ ኣብ ከተማ ውቅሮ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝሳተፍሉ ውድድር ዓብዪ ጉያ ተኻይድሎ ኣብቲ ውድድር ዓብዪ ጉያ ሰግናትን ደቂ ኣንስትዮን ሓዊሱ መናእሰይን ዓበይትን ዝሳተፍሉ ኮይኖም በብደረጅኡ ዕዉታት ንዝኾኑ ተሳተፍቲ ድማ ሽልማት ገንዘብ ተበርኪትሎም እቲ ውድድር ምክያዱ ኣብ ምውሓሰ ጥዕና ካብ ዘለዎ ግደ ብተወሳኺ ብሉፃት ስፖርተኛታት ንክርከቡ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ድማ ተሳተፍትን ኣሰናዳእትን እቲ ውድድር ገሊፆም ኣሎም። ካብቲ ውድድር ዓብዪ ጉያ ብተወሳኺ ዝተፈላለያ ጋንታታት ዝሳተፈ ውድድር ኩዕሶ እግርን ብሽክለታን እውን ተኻይዱ። ናብ ዓበይት ጋንታታት ንምፅምባር ራእይ ሒዝና ንሰርሕ ኣለና ክብሉ ተፃወቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ እንዳባፃሕማ ገሊፆም። ዮሃንስ ተሸብር ኣዋዲድዎ ኣሎ ከም ስዕብ ድማ ከቕርቦ እዩ። ጋንታ ኩዕሶ እግሪ እንዳባፃሕማ ንውድድራት ካልኣይ ዲቪዝዮን ሓይሊ ኣኪባ ጀሚራቶ ከም ዘላ ኣብ ልምድ ወጋሕታ ዝረኸብናዮም ተፃወቲ ጋንታ ገሊፆም። ምድለዋትና ፅቡቅ እዩ ዘሎ ሕዚ ከም ቅድሚ ሓዚ ኣብ ማእኸላይ ዞባ ሻምፒዮን ኮይና ነርና ሕዚ ዓመ እውን እሸይ ብዝኾነ ፅገማት ሻምፒዮን ክንኮን ይከኣልና ሕዚ ግን ሙሉእ ጎደለና ኣሪምና ፅቡቃት ስራሕቲ እናሰራሕና ከም 2016 ሻምፒዮን ኮይና ነበርና ለምዘንም ክንኮን ኢና ዝብል ግምት ኣለና። ከም ጋንታ ፅቡቅ ልምድና ጀሚርና ኔና በዓል ዝተወግሰና ከም ውድቀይ እውን ኣብ ዝነበረኒ ብቕዓት ናስተኻኸልከ ዝኸይድ ኣለኹ። እንተኾነ ግዳ ብፀገም ሜዳን ስእነት ቆላሕታ ምዕባይ ጋንታትን ምልኣት ልቢ ከም ዘይተሰምዖም ተፃወትን ኣሰልጣንን መረረት ኣቕሪቦም። ሕዚ ዓብዪ ሽግር ኮይልና እኒአ ቁፅሪ ሓደ ሜዳ ችግር እዩ። ሜዳ ዳርጋ የብልናን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሩባሩባ ምናምን እኒአ ሜዳ ዝበሃል የብልናን። በቃ ሲና ሰፈር ኣብ ሓደ ሰፈር ንኸፍ ንእሽተይ ንሰርሕ ትንፋሽ እውን ምናምን ክንሰርሕ ይከኣልና። ጋንታታት ዓበይቲ ጋንታታት ትኩረተን ኣብ ወረዳታት ይገብራ ኣለዋ። ብዙሓት ተጫወቲ እኒኦ ኣብ ውሽጢ ዓብዪ ሊግ ኣትዮም ክጫወቱ ዝኽእሉ ሕዚ እውን ትኩረተን ዓበይቲ ጋንታታት ኣብ ወረዳታት እውን ትኩረት ክገብራ ይኽእል ዘዲ ዓበይቲ ሊጋት ዘለዋ ናብቲ ዓበይቲ ከተማታት እዮም ተኮሮ ኣብቲ ታሕተዋይ ዘኒኦ ይንኣስዕበ ምርጥ ተፃወቱ ይድለውና እዮም ግን ተኮር ገይሮም ንኣና እስካብ ሕዚ ኣይረአናን። ከም ብሱር ከም ክልል እውን ተኮር ገይሩ ንተን ዓበይቲ ጋንታታት ዘለዋ ኣብ ምስልጣን ስልጠንቲ ይኹን ኣብቲ ምክትታል ከምቲ ህዝቢ ሚድያታት ኣብ ምቕራብ ይኹን እስካብ ሕዚ እንትን ዘይተገበረና። በዓል ሞያ ውድድርን ተሳትፎ ሕብረተሰብን ወረዳ እንዳባፅሕማ ካልኣዩ ደሞ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ዛዕባ ፀገም ሜዳ ምስ ዝምልከቶ ብምልዛብ መፍትሒ ከናድዩ ቁርባት ምህላዎም ኣብርሂቦም። ሕና እውን ብዝተኻእለና መሰረት ግን ምስ ከንቲባ ናይ ወረዳ እውን ናይ እንዳባፅሕማ ተዘራሪብና ብማሽናት ኣለዋ ብኡ ክጥረገልና ግን ኣብ ቀፃላይ ከምኡ ምዝራብ ንገብር ኣለና ማለት እዩ። ተፃወቲ እንዳባፅሕማ ዳንኤል ወልደ ገብርኤልን ይርጋለም ሃይሉን ኣሰልጣኒ ፀጋይ ርኣያን ነታ ሻምፒዮን ዞባ ማእኸል ቅድሚ ዓሚ ዝወሰደት ጋንቶኦም ካብ ዘላቶ ቦታ ናብ ላዕለዋይ ቀፀላ ክትስድር ፃዕሪ ቦትኡ ከም ዘሎ ኣጣሊሎም። መጀመርያ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ክለባት ኣቲኻ ናይ ምጭዋት ካብኡ ከዓ ዓድኻ ናይ ምፅዋዕ ደሊ ከም ጋንታና እውን ዝሓዝናዮ እቅድ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ዝለዓለ ናይ ሃየር ሊግ ክንድዩ እቅድ ኣለና። 2016 ሻምፒዮን ናይ ማእኸላይ ዞባ ኮይና ነርና ፅቡቅ ምንቅስቃስ ነርና 2017 እውን ፅቡቅ ምንቅስቃስና ገርና
حزون صبوا مقصاص نقبرنا علمنا خاكل أي ديفيجن نار قدمي ديفيجن محلافيو مستزنين أتساقم تساقرنا نخن حلف عوي روحو كاوسوس تفعل عليو تساقمات تفعل عليو تساقمات زواتي خلايك عميسو سبورت فقر ونس يعبيل كاي بيتسو خوينون وعال زخونلو هيوت زعريلو ايو كاب بزح شجرون كاب سدت يخون كاب طعنخا بزح ነገር ይከላከላልካ ማለት ስፖርት ዝኸወርኩም ተመልከትና ነሰዓት ዝብና ዮም ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ነዚኦም መስል ነይሮም ናብ ኣድያም ክምልሰኩም ብወገን የዛዚ መለኹ ሰላም يمسكن مرساس خبركم تملكتنا نسعت زنبرنا زينات تبزينا كنزازم سنة زنيحكم نمكتالكم قبل بينا نمسكن فبزل لهمو سنة معتكم لكم تمنينا سنة كزن